मैं एक न्यूज चैनल में काम करता हूँ, मैं वीडियो बना के। আসসালামু আলাইকুম, আপনাদের সামনে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসছি। তো দেখুন, আমার সামনে এখন একটি আপনাদের সামনে ভিডিও ছাড়বো। ভিডিওটা একটু মন দিয়ে দেখবেন যে আসলে ভিডিওতে কি বলে। যে ভারতে আমাদের মুসলিম ভাইরা, বাবার বয়সী মুরব্বীরা, তারা কিন্তু নিরাপদ নয়। তারা অসংখ্য নির্যাতনের মুখে আছে, নির্যাতন হইতেছে রক্তাক্তভাবে। তারা কিছু বলতে চায়, তাদের জীবন বাঁচাতে চায়। তাদেরকে আমাদের মুসলিম সমাজ, মুসলিম যারা আমরা ধর্ম, ইসলাম ধর্ম যারা গ্রহণ করেছি, যারা ইসলামের পথে আছি, যারা নবীর উম্মত, যারা আল্লাহর বান্দা, তারা এই ভাইদের পাশে থাকাটা খুবই জরুরি। ভারত থেকে এদের রক্ষা করাটা খুবই জরুরি। এদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে। তো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন, ঠিক অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, হাত জোর করছি, ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন। আর এদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের একমাত্র দায়িত্ব। আর যখন আমরাও মুসলিম, এরাও মুসলিম, এদেরকে আমরা বাঁচাতে হবে, এদেরকে রক্ষা করতে হবে। আল্লাহ এদেরকে হেফাজত করুক, এদেরকে তাদেরকে এই নির্যাতন থেকে রক্ষা করুক, এইটাই আমরা কামনা করি। এদের জন্য সবাই দোয়া করব। ভিডিওটা দেখুন সবাই। मैं एक न्यूज चैनल में काम करता हूँ, मैं वीडियो बना के डाला। मेरा नाम मोहम्मद अली है। ओके, HS न्यूज चैनल में मैं एक कैमरामैन हूँ और अखबार न्यूज चैनल में इंचार्ज हूँ। मैं ईमानदार प्रेस रिपोर्टर हूँ। मैं 5 रुपए या 500 रुपए का रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ। क्या पानी नहीं आ रहा बोलकर मैं कंप्लेंट ना करो, कंप्लेंट करके तभी मैं हमारे डॉक्टर संजना मैडम से कनेक्शन कराते बोलते बोले। उसके बाद इन्हें बीच में आ रहा था मुमताज अहमद साहब जो हमारे MLA है, उनके पास उसका भाई ड्राइवरिंग करता 6 एम्बुलेंस का नाम जाफर है। बोल रहा क्या करते करो बोल रहा। और असद साहब क्या बोलते हैं, गरीब लोगों का साथ दो, गरीब लोगों का साथ दो। ये गरीब लोगों का साथ दिया तो हमारे साथ ऐसा करते। आपके पुलिस का मकबर हमारे पर जुल्म कर रहे, मारे। मेरा दीदे से अभी दिख रहा नहीं मेरे को, अंगूठा तोड़ दिया मेरा।